अहम खबर आपको दें, भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब हो गई है। जराये के मुताबिक भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। बेगुनाह पाकिस्तानी बिलखुसूस कश्मीरी जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, उन्हें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्ती इस्तेमाल करेगी। जराये के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आई है, भारत एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश कर रहा है जो कि बेनकाब हो गई है। जराये ये बता रहे हैं कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्ती इस्तेमाल करेगी, ऐसी खबर सामने आ रही है। लगभग सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं। एक और मक्कार दुश्मन की साजिश बेनकाब हुई है। भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्ती इस्तेमाल करेगी। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं। चंद बेगुनाह अफराद को भारतीय फौज मजमूम मकासद के लिए मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है ताकि उनको साजिश में इस्तेमाल किया जा सके। अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं, भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश जो कि बेनकाब हुई है। भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जराये ये बताते हैं कि गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्ती इस्तेमाल करेगी। लगभग सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बशमूल कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं। चंद बेगुनाह अफराद को भारतीय फौज मजमूम मकासद के लिए मुख्तलिफ जेलों से इकट्ठा कर रही है। इन बेगुनाह कैदियों को गोदी मीडिया और जयशंकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो साजिश है जो कि की जा रही है, लेकिन दुश्मन की ये मजमूम साजिश बेनकाब हो चुकी है। भारत एक बार फिर से झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। जल्द मुआहिदा ना हुआ, आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर ना खोली गई तो ईरान के तमाम बिजली घर, तेल के कुएं और खाक जजीरे को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर संगीन नताइज की धमकियां। बोले, ईरान में फौजी कार्रवाइयां खत्म करने के लिए एक नई और ज्यादा माकूल क़यादत के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो चुकी है। अमरीका ने अब तक अहम तनसीबात को दानिस्ता तौर पर नहीं छेड़ा। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इन्हें लगता है कि मुश्तबा खामनाई जिंदा मगर शदीद जख्मी है। जल्द पता लगा लेंगे कि ईरानी स्पीकर ताउन के लिए तैयार हैं या नहीं। इसराइली रिफाइनरी पर ईरानी हमले का जवाब आप थोड़ी देर में देख लेंगे। और जंग के खात्मे का फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर डट गए। मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरानी अवाम की इज्जत और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज ईरान दुनिया के सामने रोशन मोती की तरह चमक रहा है। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीखी है। अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की वज़ाहत। कहा, अमेरिका के साथ सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। ईरान हर जगह अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जंग ख़त्म करने के लिए अमरीकी मुतालबात हद से ज़्यादा और ना माकूल हैं। नहीं मालूम अमेरिका में कितने लोग ट्रंप की सिफारतकारी के दावे को संजीदगी से लेते हैं। लेबनान में ईरान के सफ़ीर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन जंग और अमेरिका ईरान जंग का कोई मवासा नहीं बनता। अमरीका और ईरान को पाकिस्तान की सालिसी पर एतमाद। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। इसहाक डार ने 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा, सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया। चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात। खित्ते की इब्तदाई सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी शरीक थे। कौमी क़यादत ने सिक्योरिटी, मुआशी और तवानाई चैलेंजेस पर मुशावरत की। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, हुकूमत का तरक्याती बजट में कटौती, 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। महंगाई में कमी, अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सदर मुमलिकत ने कहा, मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। एशियाई ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल की जाएं।
صوبوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی. صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت قومی قیادت کا اہم اجلاس ہوا. صوبائی حکومتوں نے وفاق سے لاک ڈاؤن نہ لگانے کی سفارش کر دی. اجلاس میں کفایت شعاری اقدامات کو مزید سخت کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا. توانائی اور ایندھن کی بچت کے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ ہوا. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے صوبوں پر 254 ارب روپے کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر بھی زور کے بعد غیر فعال ہو گیا. ایران کا دشمن کو بھرپور جواب. صہیونی ریاست پر تابڑتوڑ حملے. آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی. صہیونی علاقوں میں کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا گیا. حملوں میں عماد، خیام اور خرم شہر میزائلوں کا استعمال. آپریشن کی 87ویں لہر کو ایرانی بحریہ کے شہداء سے منسوب کیا گیا ہے. ایران نے ایرانی نیوی کمانڈر علی رضا کی شہادت کی تصدیق کر دی. خطے میں امریکی تنصیبات بھی نشانے پر. کویت کے واٹر اینڈ پاور پلانٹ پر ڈرون حملے میں بھارتی شہری مارا گیا. تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا. بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی وکٹوریہ بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا. کویتی وزارت دفاع کا 5 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. اماراتی وزیر دفاع نے مزید 11 بیلسٹک میزائل اور 27 ڈرونز کو تباہ کر دیا. جبکہ اسرائیل کی نیول بیس پر حزب اللہ کا حملہ. حیفا میں صہیونی نیول بیس کو جدید میزائلوں سے نشانہ بنایا. جھڑپ میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، تعداد 6 ہو گئی. لبنان پر اسرائیلی بمباری، 1 لبنانی فوجی جاں بحق ہو گیا. مختلف مقامات پر حملوں میں مزید 6 شہری شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر بھی بمباری کی. اقوام متحدہ کی امن فوج کا ایک اور اہلکار جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے. دوسری طرف امریکی چینل نیوز CNN کی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی آرمی چیف نے ایکشن لیتے ہوئے مغربی کنارے کی پوری بٹالین معطل کر دی. CNN کی ٹیم اسرائیلی قابضین کی جانب سے فلسطینیوں کی بستی میں زبردستی قبضے کے بعد کوریج میں مصروف تھی. برطانیہ ایران میں فوج نہیں بھیجے گا. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے واضح کر دیا. کہا اس تنازع میں براہ راست شامل نہیں ہوں گے. یہ ہماری جنگ نہیں اور ہم اس میں نہیں گھسیٹے جائیں گے. سر کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ برطانیہ اس وقت دفاعی اقدامات کر رہا ہے تاکہ برطانوی شہریوں، برطانوی مفادات اور خطے میں اپنے اتحادیوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. برطانیہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کی کوششیں جاری رکھے گا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے جدہ میں ملاقات کی. ایران میں ہونے والے حملوں اور 2 طرفہ تعلقات پر بات کی گئی. ایئرپورٹ معزز مہمان کا استقبال کیا گیا. اردن کے شاہ عبداللہ نے بھی سعودی ولی عہد سے ملاقات. اسرائیل ایران کے بچوں کے قاتل ہلال احمر. ایران نے بھی بچوں کے کھلونوں اور گڑیوں کی ویڈیو جاری کر دی. اپنے بیان میں کہا ان کھلونوں سے کھیلنے والے اب نہیں رہے. انہیں امریکہ اور اسرائیل نے قتل کر دیا ہے. یہ گڑیا، یہ کھلونے کبھی کسی کی ہنسی کا سبب تھی. کبھی یہاں زندگی مسکراتی تھی، لیکن اب خاموشی ہے، تاریکی ہے اور موت کا سناٹا. یہ کھلونے اب کسی کا انتظار نہیں کرتے. یہ کھلونے اب کسی کے ہاتھوں میں نہیں جاتے. ہلال احمر نے ویڈیو جاری کی. وہ ویڈیو جو دلوں کو چیر دے، آنکھوں کو اشکبار کر دے، کیونکہ وہ ننھی جانیں جو کل تک زندگی کا پتہ دیتی تھیں آج صرف ایک یاد بن چکی ہیں. یہ صرف کھلونے نہیں، یہ ادھوری کہانیاں ہیں، یہ ٹوٹے خواب ہیں. یہ ننھے فرشتے امریکہ اور اسرائیل کی شفاقیت کا نشانہ بنے. سوال صرف یہ ہے کہ ان معصوم جانوں کا قصور کیا تھا؟ انسانیت کے نام نہاد چیمپئن کب جواب دیں گے، حساب دیں گے. نسیم شاہ سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار. فاسٹ بالر پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد. نسیم شاہ کی سوشل میڈیا پر متنازع پوسٹ پر PCB کی کارروائی. فیصلہ سنا دیا. بورڈ نے فاسٹ بالر کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو بلیک لسٹ کر دیا. وہ آئندہ کسی کھلاڑی کے لیے خدمات انجام نہیں دے سکیں گے. نسیم شاہ نے ایڈوائزر کو پہلے ہی برطرف کر دیا تھا. 27 مارچ کو بورڈ کی طرف سے شو کاز نوٹس جاری ہوا. 30 مارچ کو 3 رکنی کمیٹی نے سماعت کی. PCB کے بیان میں کہا گیا کہ پیشہ ورانہ معیار اور کھیل کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں.
नसीम शाह ने मुतनाज़िर सोशल मीडिया पोस्ट पर माफ़ी मांग ली। फास्ट बॉलर कहते हैं उनके अकाउंट पर हालिया पोस्ट मैनेजमेंट टीम ने की। पोस्ट उनके ज़ाती ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। फास्ट बॉलर ने अपने प्लेटफॉर्म की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा, अकाउंट पर ज़रूरी तब्दीलियाँ नाफिज कर दी हैं ताकि आइंदा ऐसा ना हो। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासरा अफराद से माज़रत चाहता हूँ। और PSL मैच में गेंद से छेड़छाड़ का वाकया, फखर जमान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। मैच रेफरी रोशन महानामा ने लाहौर कलंदर्स के स्टार को एक बार फिर तलब कर लिया, मुख्तलिफ सवालात किए। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी ने बॉल टैंपरिंग केस की समाअत मुकम्मल कर ली, जल्द फैसले का इम्कान है। फखर जमान पर कराची के खिलाफ मैच में बॉल टैंपरिंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। PSL में आज आराम का दिन है। कल पेशावर ज़िल्मी और इस्लामाबाद आमने सामने होंगे। दोनों टीमों ने अब तक एक मैच खेला है। पेशावर ज़िल्मी ने रावलपिंडी के खिलाफ मैच जीता, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुल्तान सुल्तान से शिकस्त हुई। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में तब्दीली मुतवक्किल।